विदाउट परमिशन अशें कळोन येयलें की आमकां की ताका परमिशनूच ना म्हणून आणि रजिस्टर नासतना हे थंयसर पब्लिकाचो फंड आमच्या टॅक्स येता टॅक्स पेयराचो पयसो हो मिसयूज करता। म्हजें नांव अंकीत साळगांवकर। झेडपीचे इलेक्शन जावच्या पयलीं एक अंजुना कायसू विलेज पंचायतीन एक ट्रॅक्टर आणि तेज्या फाटल्यान सिवेजीचो टँकर एक अटॅच करून हाडून लोकांक पिशान काडलेले आणि सांगलेले की आमचे शेक ओनर्स जे आसा तांकां खंय तरी सिवेजीक लागून त्रास जाता, तेंचे कडेन टॉयलेट सारकें ना म्हणून ते टॉयलेटीचो जो खंय तरी बारीकसो हे मारून तांकां वयर पंपींग करपाक लागून एक सिवेजीचो अरेंजमेंट केल्लो। तो मिशन अशें कळोन येयलें की आमकां की ताका परमिशनूच ना म्हणून आणि रजिस्टर नासतना हे थंयसर पब्लिकाचो फंड आमच्या टॅक्स येता टॅक्स पेयराचो पयसो हो मिसयूज करता आणि हांकां जाय तशें विदाउट फुडलो हेच करिनासतना फ्युचर प्लॅनूच करिनासतना जावं हांकां नाका तकलेन येयलें आयज रातचे खंय तरी हें जालें जावं तकलेन येयलें दुसरे दिसा हें प्रपोजल घालता, आपले आपुणूच प्रपोज करता आणि परचेस करता। हो जनरल पब्लीक जो आमी टॅक्स पेयराचो पयसो आहा पळय तो खंय तरी मिसयूज जाता। हेजेर सरकारान दखल घेवपाची गरज आसा, कित्याक आयज हो सिवेज टँकर अशे कितल्योश्योच गोश्टी ज्यो बारीक ज्यो आमचे टेंडर काडिनासतना अशे तांकां कितें तरी थोडे पयशे खंय तरी मेळटा, एक लिमिटेशन आसता म्हणून ते खंयचोरी जे काम करूंक ना एक्झिक्युटूच जायना काम तेजेय पयशे घेता आणि मागीर थोड्यांक कळटा की बाबा हे जावकूच ना काम आनी मागीर तो टायम जाल्लो आसता। हे म्हाका दिसता अंजुना पंचायत विलेज पंचायत सद्या करप्ट प्रॅक्टिसाच्या मार्गार चल्लेली आहा। हेजेर खंय तरी विजिलन्स डिपार्टमेंटान खंय तरी दखल घेवंक जाय, कित्याक की फाटले फावटी हांवें तो हेजो आमचो विलेज पंचायतीन एक टेंडर येयलो कसलो पंचायतीचे हॉल पंचायत कम्युनिटी हॉल आसा ते खंय तरी पेंटिंगांक काडले, आनी जे ऑलरेडी 8 दीस पयलीं CM येता म्हणून काडलेले पेंटिंगांक पेंट केल्लेले तेजो पेंट जाल्या उपरांत तुमी टेंडर करता, हे कशें तेच सजमाना। खुबशे अशें हांवें स्कॅम एक्सपोज केला पूण हेजेर कांय जायना हेंचेर, पूण हे खंय तरी पावराचेर आनी पयशांच्या खुस्सार चलता आनी हो फक्त इलेक्शनाक फंड्स कलेक्ट करता कशें म्हाका दिसता हे। आनी हो जो सिवेज टँकर जो कोणाकूच यूज ना हो तुमकां आतां विडियोचेर आनी फोटोग्राफ्साचेर कळटलें की बाबा हो आतां कितकेशेच म्हयने जाले झेडपीच्या पयलीं तो हाडलेलो रिबिनां कट करून तो सगळे जाण थंयसर रावन फोटोग्राफी केली आनी आयज पासून तो अनयूज आहा। म्हणजे हे खंय तरी सिवेज टँकर जो आसा तो एक ट्रॅक्टराचेर बसोवन आमचे अंजुनचे जो सिवेज काडून हे इल्लेशे 4,000 लिटर हे पणजे किंवा सालिगांव कशें व्हरतले तेच म्हाका कळना। तेंचे कडेन कांय ना, एकूच सिवेज टँकर घेतला तेंच्यांनी पूण तोय बी ट्रॅक्टराक लावन। आतां म्हाका सजमाना हो ट्रॅक्टर आनी कित्याक लागून हाडलेलो आनी तो पर्याय जायना काय लायसन मेळना काय NOC कितें तरी खंयच्या तरी कन्सर्न डिपार्टमेंटासून मेळना म्हणून ताका फाटल्यान हाडली टाकी लायली, हे सजमाना। हांव मागता हे सरकारा कडेन आनी पंचायत मंत्र्या कडेन तशेंच सेक्रेटरी पंचायत सेक्रेटरी किंवा हेजेर आहा तेंच्यांनी लक्ष दवरून हेजेर कितें तरी तोडगो काडचो आनी विजिलन्स डिपार्टमेंटान खऱ्यांनीच हेजेर दखल घेवन सुमोटो घेवन खंय तरी एक्शन घेवची आनी कंप्लेनींग लोकांचेर रावचें न्हू। हे दोळ्या फुडल्यान दिसता तसली गजाल ही लिपोवपाची गोश्ट न्हू। जर सर्वसामान्य मनशाक दिसता जाल्यार सरकाराक कित्याक दिसना असले गोश्टी नजरेन येयना आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर खुबशे जाण बरे आसा तेंच्या ह्या नजरेन कित्याक येयना तें कळना म्हाका। एवरी टायम आमकां हायकोर्टाक वयचें पडटा किंवा सर्वसामान्य मनशाक खंय तरी कन्सर्न आपले पयशे मोडून ह्यांच्या करप्ट प्रॅक्टिसांक लागून आमचे पयशे वयता। तेंचेर खऱ्यांनीच गरज आहा की एक्शन घेवपाचें आनी तोडगो हेचेर लावपाचो। धन्यवाद।